You
Welcome semuanya, selamat datang semuanya, welcome everyone. Shalom, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhanmu. Clap your hands for the Lord, because He is good, amen. He is good. Welcome to our last service in 2020, what a year. But we want to give our praise to Jesus, we want to bless Him, we want to thank Him for all His grace and His mercy throughout the year. And we want to thank Him and we want to surrender for 2021. Jesus, we believe in You. We believe that You will take care of us. And going into the end of this year, we want to surrender to You as well, Father. We want to thank You for everything that You have done. Thank You. Let's praise Jesus. Say to your neighbor, let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Come on. Come on, clap your hands together. Katakan, op elk moment. Elk moment van mijn leven, voor of tegenspoed, aanbid ik U, mijn Jezus. Dank U voor het bloed. Dank U voor Uw bloed. Ik vind kracht. Kracht in U, mijn Vader. Als ik heel dicht bij U ben, mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik beleef. U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot. U bent sterker dan de dood. Maar in deze dag geef ik mezelf aan U. En ik zing met heel mijn hart. Ik hou van U. Come on, clap your hands. Vader, U bent goed. U bent goed. Met z'n allen. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht, wil ik Uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou. Oh, wil ik rusten in het ruim. Vader, U bent goed, yeah, yeah. U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan U. En ik zing met heel mijn hart. Ik hou van U. Katakan sama-sama. Vader, U bent goed. Yeah, hey. U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot. U bent sterker dan de dood. Vader,
met heel mijn hart. En ik zing met heel mijn hart. Ik hou van u. Oh, ik hou van u, Vader. Oh, 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 yeah. Ik hou van u. Hallelujah. And with Jesus everything is possible. Amin. Denganmu Tuhan semuanya mungkin. Woo! Here we go. Come on jemaat Tuhan. Everyone, come on clap your hands. Hey, yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, oh. Sepenuh jiwaku, ku percaya. Ku yakin Kau tuntun langkahku Tuhan. Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yeah. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yeah. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, yeah, yeah. Sumber kekuatan, yeah, yeah. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, with you Lord. Hanya Kau Tuhan, yeah. Sumber kekuatan, yeah. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Janji-Mu Tuhan, we believe in your promises. Thank you Jesus. And one more promise that He says is that nothing is impossible. Amen. Say to your neighbor, nothing is impossible. Say to the one next to you, nothing is impossible. Here we go, church. Woo. Here we go. 1, 2, 3, come on. To you, I can do anything. I can do all things. I can do all things, 'cause it's You who gives me strength. Nothing is impossible. Through You, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this year. You teach us again, Lord, this year to lean on you, to trust in you, to say with our mouth that, Jesus, I need you. Even in the hardest moment, we will say, Jesus, I need you. And we believe, we keep believing in you, Jesus. Because only in you we will find hope. Hope for now, hope for the future. Hope be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart, shoulder its burdens, carried it into the light. Oh, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Sing, Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. May I ask you to place your hand on your heart, on your chest, and feel the warmth of the embrace of God. Feel the warmth of His love for you. Remember His love, remember His mercy for us. And we're gonna say, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind. Who will we fear if you are for me? If you are beside me, if you are behind me, oh Lord. Remember love, remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me.
Remember love, remember mercy. Let us prepare our heart to receive the word from God, from Pastor Victor. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness, remember mercy. Christ behind me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Blijf het zeggen. Christ before me. Oh Jesus, I need you every moment. I need you. Katakan saudara. Blijf het zeggen. Here now. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes. Your praise forever. Mari beri tepuk tangan bagi Allahmu. Katakan haleluya Jesus. Let's give the applause to the Lord and say hallelujah, Jesus. You are wonderful, Lord. Geweldig, Vader. You are U wonderful. bent buitengewoon. Father, we thank you Vader, wij danken u. Engkau ada di tengah that you are U among in ons us. midden Engkau bent. hidup. You are a En u living God. leeft. Tanggal 25 On Desember 25th of December, kami merayakan we celebrated Hebben wij it dat gevierd. ya untuk mengatakan in order Om to te say zeggen bahwa engkau ada, that you are dat u there, er bent. engkau memberi pengharapan, that you give us Dat u hope. hoop geeft. engkaulah terang You are hidup the itu. light Dat u of het our licht der lives. leven zelf. Terima kasih Thank you, Tuhan. Lord. Dank u wel, Heer. Dan ibadah minggu terakhir And this En last deze eredienst service van de for the last laatste Sunday pada tahun 2020 on ini, Van het for jaar 2020, 2020. engkau memberkati kami. you bless U us, zegent ons. Engkau menambah-nambahkan. that you will U voegt increase, steeds toe. Tambah sukacita. you increase our joy, Ons Tambah blijdschap. kekuatan. you increase Onze our kracht. strength, Tambah semangat. you increase our Ons enthusiasm, dan tambah beriman. En ook meer and geloof. also increase our belief. Say in the name of Jesus. Dalam nama In the name Yesus. of Zeg in Jesus. Jezus' naam. Terima kasih Thank you, Tuhan. Lord. Dank u wel, Heer. Urapi kami. Anoint us Salf ons. Nyatakan kebenaran. and let Laat your de waarheid truth be zien. Dan seen, kami masuki nanti tahun so that baru. as we En wij enter komen into het a new nieuwe jaar year dengan semangat with a baru. new met nieuwe enthusiasm, Sukacita enthousiasme, baru. nieuwe new blijdschap joy, Kemenangan baru. and also en new nieuwe victory. overwinningen. Itu saya teguhkan dengan And firman-Mu. Daarom, Heer, versterk strengthen ons us met with uw your woord. word. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Beri tepuk tangan dulu bagi Applause Allah. for the Lord. Luar Eerst een biasa. applaus. Geweldig. Amen. Saudaraku, My brother and sister, Zusters, kalau kita merayakan Natal tanggal 25 yang when we lalu, celebrate wij hebben afgelopen Christmas on 25 kerst 25th, gevierd. ada satu ayat yang sangat terngiang di pikiran saya, di hati saya. one verse er is is een very vers die come back steeds very maar strong blijft. in my Ja, thoughts in and my mijn heart. in mijn hoofd. Yaitu Lukas 1. That is En in dat komt Luke uit chapter Lucas 1. 1. Ya, itu saya sebutkan I just saja quote it out. Even noemen alleen. bahwa Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Where Want Mary Maria said, zegt how van, hoe could kan that dat nou gebeuren? ever happen? Yes, saya mau bilang ayat itu berkata, And I want to En de say, vers this zegt, verse say, bagi Allah tidak ada yang for mustahil. God, Voor there's God nothing is that is niets impossible. onmogelijk. Roh Tuhan akan menaungi engkau. The- Ya. De The geest van Spirit God of the zal Lord met will je be with zijn, you. Itu, ya. zegt de engel. Say the Maka aku angel, akan melahirkan seorang anak and that you laki-laki. will Dan zal give je birth een to a zoon son. baren. Jadi And so percayalah, Dus believe. geloof erin. itu kuncinya. That is the key. Ya. Dat is de sleutel. Dengan tema kita And ini, with our Met onze team, thema, tema selama bulan Desember, the het team thema for the gedurende de whole month maand of December, yaitu janji untuk mengalami hidup tanpa batas. that Het is is de the belofte promise om een onbegrensd for leven te a ervaren. Amen. limitless Ini life. visi dari Tuhan. En dit This is the vision van from God. God. Jadi tidak peduli Dus, dus het maakt It niet doesn't uit matter Abraham mandul atau tidak. of Abraham Abraham nou Ya. is onvruchtbaar was of barren niet. or not. Tidak peduli Het semua maakt It niet doesn't uit matter tua. Dat iedereen toen al oud was that they were all geworden. very old Tidak then. peduli Het It maakt doesn't niet matter. uit Elisa orang hebat atau orang biasa-biasa. of nou Elisa een is geweldig persoon excellent of een people or gewone normal iemand was. person. Pasti dapat terjadi.
What is important is it can happen. Tidak peduli situasi kita It doesn't bagaimana. matter about our situation. Tidak peduli dunia It doesn't bagaimana. matter how the world is. Tapi firman Tuhan tidak pernah gagal. But the word of God never fails. Hallelujah. Amen. Amen. Itu And sebabnya. therefore, En daarom, Upaya kita alami hidup tanpa batas. for us to experience a life without onbegrensd limits, leven ervaren. Kita akan lihat dua raja-raja pasal we're going 2. to look Dan gaan at we kijken 2 naar King 2 Koningen chapter 2. 2. Ya, dua raja-raja 2 2 Koningen 2 King 2. chapter ayat 2, yang ke berapa ini? Ayat yang ke lebih bagus ayat 9 dan 10 saja. are Dan verse gaan we lezen 9 and vers 10. 9 Ja. en 10. Haleluya. Dua raja-raja 2. 2 Kings 2 Koningen 2. chapter 2. Yes. Dikatakan It begini. is written, Het staat Cek geschreven. juga. Bagus sekali. Dikatakan dengan jelas di it is sini. clearly Het staat stated, duidelijk Dan geschreven. sesudah mereka sampai di seberang, En And zodra it zij came to overgestoken pass waren, berkatalah Elia when kepada they were Elisa, over, zeide Elia tot they were gone Elisa, over that "Mintalah Elijah apa yang said to hendak Elisa, kulakukan kepadamu ask Doe what uw I wens. shall do for thee sebelum aku terangkat daripadamu." before I be taken wat zal away ik voor from u thee. doen eer ik van u word weggenomen? Oke, jawab And Elisa, Elisha En said, Elisa zeide, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. I pray Zo thee, moge dan let a een double dubbel deel portions van of uw thy geest op mij spirit be zijn. upon Nah, me. ayat 10 ini perlu diperhatikan. And sekali. En vers verse 10 10 we moeten need we to observe. opletten. Berkatalah Elia, And En Elisha zeide, said, yang kau minta itu adalah suka. thou Gij hast hebt asked een a hard moeilijke thing. zaak gewenst. Tetapi jika engkau dapat melihat, Nevertheless, Indien gij mij if zult thou zien, see me, garis bawahi, onderstreep dit. jikalau engkau dapat melihat, ini penting, and Indien if you gij see mij me, zult and that zien, is dit is important, belangrijk, aku terangkat daripadamu, when I'm terwijl taken ik from van thee, u word weggenomen, akan terjadilah padamu seperti yang demikian. it shall dan be so zal het unto u al thee. dus geschieden. Dan jika tidak, But if Maar not, indien niet, tidak akan terjadi. it shall dan not zal be het niet so. geschieden. Waduh, haleluya. So, Nggak taunya saudaraku, Het ya, blijkt, broers en zusters, ini ada 2 belah and pihak. these are Er zijn about twee 2 kanten. sides. Elisa bisa alami Elisa Elisa able kon wel dat to ervaren experience asal if melihat. he als see hij it, maar kon zien. Cuman itu and that saja. is it. Dat was het. Tapi waktu saya baca, But when I Maar toen ik read, verder las, di situ Elia berkata, here di Elijah bagian say pertama, in the first part, kata ini, permintaan yang sukar. een a moeilijke difficult wens. request. Jadi waktu itu Elia dan Elisa, Be- ya, Dus toen At de that tijd, time, Elia en Elijah and sudah Elisa, ze waren al aan het wandelen They are dari Gilgal, vanuit already Gilgal walking dari from sampai ke Gilgal Bethel, ya. naar to Bethel. Bethel, Dari Bethel sampai ke Jericho. from Bethel to Jericho. Dan Elia terus And berkata, Elijah Elia bleef continued to zeggen, say, Elisa sudah sampai di sini aja. Elijah, tot zover. you were Bahkan here. sampai di Bethel, And at En bij Bethel, Bethel ada aangekomen, nabi-nabi, sekelompok there's a nabi-nabi group waren of een groep prophets. yang bilang begini, who said, kamu nggak tahu Elia itu sudah mau diangkat. Didn't die dit zei you van, know nou, that Elia is about to be wist jij taken? dat soms niet, dat Elia bijna naar de hemel gaat? Elisa bilang And, apa? En wat and zei Elijah said, Aku tahu I know juga. about Dat weet this. ik wel. Orang dia yang jalan sama Elia. As he was, is the one who walked alongside Tapi dia Elijah. berkata, diamlah. Maar hij gitu. zei van, stil nou. Elisa mau ikut And terus. Elisa want to continue wilde to follow. steeds blijven volgen. Dan tiba-tiba, And En suddenly, opeens, seperti seorang ayah, ya, just net like a als een father, sebelum dia meninggal akan berkata pada as anaknya. voordat he hij zijn zoon wegliet, lived, he would say vroeg to hij the eerst aan zijn kind, children. Seperti itu Elia berkata, mintalah apa yang aku bisa buat bagi So, kamu. Zo vroeg Elia ook Elijah aan said Elisa that, van, tell me what I can do for wens je? you. Tapi jawabannya yang mengejutkan. But the Maar answer het was a antwoord bit was shocking. wel Iya. schrikwekkend. Iya, yang kau minta itu sukar. What I Hij have hebt asked een is moeilijke zaak difficult. gewenst. Ya, ini bukan gampang And maksudnya. it means that Dus it is met not andere woorden, het is niet easy. iets makkelijk. Ini bukan biasa. And it's not a Het is normal niet iets thing. gewoon. Iya, sukar. Het is Difficult. moeilijk. Tapi kalau engkau melihat, But if you Maar see it, als jij zou zien, haleluya. Hallelujah. Katakan pada say to sebelah. your zeg neighbor, dat degene Tapi naast kalau u. kamu but if melihat, you see it, kamu if you melihat, see it, Als jij het kamu ziet, melihat, if kamu you see melihat. it, if you see it, als jij het ziet, Yes, kamu dapat mengalaminya. you shall kan experience het it. gebeuren. Iya, kamu bisa memilikinya. You shall possess Zal it. het u al dus geschieden? Iya, saudaraku. My brother and Broers en sister, zusters, Kenapa Elia berkata why demikian? Elijah said this? Iya,
Loh, sukar so It membayangkannya. is Kijk, difficult het is for you moeilijk to om imagine. voor te stellen. Elisa bisa bayangkan enggak waktu Elia berdoa 3,5 tahun enggak hujan, tiba-tiba turun hujan. Kunt u At that nagaan, time, op het moment Elijah dat Elia cannot ging bidden, imagine 3,5 that jaar, dat er geen Elijah has regen prayed was. for Er was geen the regen rain en after opeens weer 3 wel. years Elia of bikin drought. perkara spektakuler, api turun dari langit. En And Elia Elia had ook zo'n spectaculaire gebed Has asked for a gevraagd dat prayer er for the vuur uit de fire to hemel come kwam. from the heaven. Dan dia mintanya En hij And he vroeg asked urapan 2 kali for lipat. een salving anointing that dubbele is double vandaag. portion. Tapi kalau dia melihat, But Maar als if zij he dat zag, see, ya engkau akan memiliki. you als shall zij kan zien, dan zou hij have het ook it. krijgen. Nah, bagian yang kedua and the ini. second Deze part, tweede deel, Ya, engkau akan memiliki. you shall possess it. You shall have je it. zal het Amen. krijgen. Katakan, engkau akan You will have memilikinya. it. Zeg erbij, je zal het krijgen. Engkau bisa lewati batas You hidupmu. will Je be kan able dus to door go de through begrenzing van je the leven Ya, doorheen. engkau bisa great alami limits of your janji life. Tuhan ini. Je kan dus deze You belofte can van God ervaren. experience this Kita lihat promise of God. Raja-Raja 2 sekarang. Zullen we verder kijken naar 2 So let us Koningen, continue to look at 2 Kings Yes. 2 Raja-Raja 2. chapter 2 verse 2 12. Koningen 2. Yes. Dikatakan begini. Wow, It is bagus written, sekali ini. Is heel mooi. Ayat yang ke-12. Verse 12. Vers 12. Ya. Pak, saya lihat juga supaya sesuai dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ik ga eerst even vergelijken. 2 Raja-Raja 2 2 Kings Engelse chapter versie 2 ook nog Ja. klopt. Hetzelfde vers. ayat 12. verse 2 12. Koningen Oke. 2 vers 12. Ya. Ketika Elisa melihat itu, And Elisha saw Elisa it. zag het. kan Elia tadi bilang kalau engkau melihat engkau And memiliki. Elijah was zei, saying that if you indien gij see mij it, zult you zien, shall have it. dan zal het al dus geschieden. Nah, ketika Elisa melihat itu ayat 12, And 12. En Elisha zag saw het it maka berteriaklah and he ia, en cried, riep uit. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. My father, Mijn the mijn chariots of wagens en Israel and the ruiters van horsemen Israël. therefore. Kemudian tidak dilihatnya lagi. And he En saw hij him zag no hem niet more. meer. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. And he took hold of his Toen own greep hij zijn clothes klederen en and scheurde rent them ze in into 2 twee stukken. pieces. Setelah itu dipungutnya jubah Elia ayat 13. And verse 13, Vers 13, he took daarop up also raapte the hij de mantle mantel of van Elia op Ya, yang telah terjatuh lalu ia berjalan that fell from hendak him pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. and went die van back hem and stood afgevallen by was, the keerde bank of terug en Jordan. ging aan de oever van de Jordaan staan. Yes, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh He itu, took the En hij garment nam de of mantel van Elia that die has van fallen hem down afgevallen was, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, sloeg op het and water put it into en the riep, water and di cry out, manakah Tuhan Allah Elia? Ya. waar is de Heere, de God van Where is Elia? the Itu God of terjemahan Elia? bahasa Indonesianya begitu. Di manakah Tuhan Allah Elia? Where is the Dit is Lord dus de of vertaling, Lord ook in God het of Nederlands. Elijah? Waar is de Heere, de God van Elia? Ya, saudaraku, di sini sebenarnya My brother and Hier sister eigenlijk. here, Elisa mau berkata demikian. Elisa wilde would like to hiermee say, zeggen, Aku mau membuktikan I want to ik prove wil bewijzen Allahnya Elia. the God de of God Elia. van Elia. Iya, aku ingin melihatnya. I want to Ik see wil hem him. zien. Terus dia pukul air And then itu, En he hij sloeg smitten op the het water. water, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. and they Dit parted, verdeelde zich to left and derwaarts right. en derwaarts. Maka menyeberanglah Elisa. and Zodat Elisa went kon over. Luar biasa. oversteken. Ya. Geweldig. Kalau engkau melihatnya, And if you see Als it, u het ziet, dit is belangrijk. harus bisa you melihat need to ini. see it. U moet dit kunnen zien. Bahwa Allah punya That rencana God has a Dat God plan een plan heeft untuk kita alami hidup tanpa batas. for us voor to ons experience om life onbegrensd without levens te ervaren. Yang paling penting, borders. Wat And what is belangrijk is, important, melihat we need to dat see. u kunt zien. ini hubungan kata And melihat the relation En between deze able to relatie see tussen het woord zien sama percaya. to en believe. geloven. Itu maksudnya. That is the Dit is wat meaning. hiermee engkau wordt bedoeld. merindukan. Dat u ernaar That you verlangt. engkau desire, berdoa, if you Wanneer u pray, bidt, Karena engkau if you percaya, believe, omdat u gelooft. itu artinya engkau berdoa pengen itu terjadi. and that Dan means that you betekent dat u pray bidt, u for wil graag the dat het things to gaat happen. gebeuren. Itu maksudnya. That is the Dat meaning. is wat hiermee Engkau wordt melihat. bedoeld. That you Ya. see Dat it. u het ziet. Ini dapat terjadi. That it will Hey, dit happen. kan gebeuren. Kenapa? Why? Waarom? Lukas 1 tadi. Because of Luke Vanuit chapter Lukas 1. 1. Bagi Allah tidak ada yang For God, mustahil. nothing God is is impossible. niets onmogelijk. Applause. Applaus. Amen. Dan apa yang terjadi? And what Wat happened? gebeurde Kalau er? sudah baca If you semuanya, read the Als u whole verder chapter, leest, ya, Elisa melakukan mujizat
2 kali lipat dari apa yang dilakukan Elia. Elisha Elisa had performed 2 keer the zoveel miracle wonderen 2 4 verricht more dan than wat Elia Elia. deed. Luar And that biasa. is wonderful. Jadi bagian ketiga yang saya mau And the third sampaikan. part that I Derde want deel to wat ik share graag with wil you, doorgeven. Ternyata memang Allah kita bukanlah Allah yang memandang muka. that our Dus God is God not is the kennelijk God who niet look iemand at die our het, outer buitenkant appearance. ziet. Elisa itu bukan siapa-siapa. Elisha is not Elisa someone. was niemand. Dia bukan orang hebat. He's not a Hij was great geen person. geweldig persoon, Hanya karena berani Only percaya maar alleen omdat dare hij to durfde believe te geloven. bahwa dia bisa that he melihat. could see. Dat hij kon zien. Karena dia rindu itu Because terjadi. he Omdat longs hij for that to verlangde dat happen. het ook ging gebeuren. Allah memakai dia 2 kali lipat lebih dahsyat dibanding And the Elia. Lord En used daarom him 2 gebruikte times God more hem 2 than keer Elijah. meer, zoveel Ja. dan wat God Elia Saya gebruikte. tekan terus ini ya. En dit ga ik And echt I want to benadrukken. emphasize Karena on Allah this. berkata pada Abraham juga. Because Want God God zei said to ook op Abraham, Lihatlah bintang-bintang di langit. look at the stars in the sky. Lihatlah apa namanya pasir di Look at pantai. the Kijk sand naar het on strand, at naar the de korrels beach. op Iya. dat strand. Luar biasa. That's wonderful. Het is Jadi geweldig. kalau engkau bisa And melihatnya, if you are able to Dus als see u it, het kan zien, engkau akan memiliki. you zult will u het ook possess it. hebben. Pertanyaannya The sekarang question buat kita, Vraag is for voor us, ons, bisakah kita are melihat? we able to kunnen wij see dan it? het zien? Nah, ini And this penting. is Het is important. belangrijk. Ya, kebanyakan orang For Kristen, many Christians, Vele of de meeste christenen, ya, apalagi dalam melayani, and especially Zeker those in who are het in the dienen. ministry, hanya sekedar melakukan pekerjaan many of them zijn are bezig doing om it as zijn if as part taken of the uit te job, voeren. tanpa terlebih dahulu melihat. Zonder without van actually tevoren seeing te it. zien. Tidak heran, saudaraku. It's not En dan is het niet surprise. raar, Kebanyakan orang Kristen Many dat Christians vele of de meeste christenen tidak mendapat apa-apa. do not have, krijgen ook do not get niets. a lot of things. Mereka hanya seperti 50 nabi tadi They are like the Ze zijn alleen 50 maar zoals prophets die just now, 50 profeten. yang berdirinya agak who jauh, stand Die van ver in a staan, distance, stonden, gak berani dekat seperti who Elisa, dare not durfden approach niet like dichtbij Elisa, te staan net als gak Elisa. berani ikut seperti and who Elisa, dare not durfden follow ook like niet mee te gaan net Elisa. als gak Elisa. berani jalan terus. Ze They durfden niet om dare not verder move te gaan. forward. Bagaimana ya? Yeah, what can Wat we zal do? het gebeuren? Corona ya. Nou, Waduh. zeg, het is Ja. corona. It's corona Nggak bisa bikin time. apa-apa. We kunnen ook We niks meer can't doen. do Bisnis much. pasti habis dah. Ya. Nou, onze My zaak die business gaat is zeker also sluiten. closing. Punya uang lagi We dah. don't have Dan zullen money. we ook geen geld meer Dia hebben. nggak bisa melihat They Hij could kan not het niet see zien. bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan that bumi. our Dat God God has is de created schepper heaven van and de hemel earth. en aarde. Allah yang membumbukan semua tanaman. The God God who is has degene die planted de all the alle planten plants. de groei geeft. Haleluya. Hallelujah. Halleluja. Ya, bilang sama Say sebelahmu. to your neighbor, Zeg tot degene naast u. Kamu jangan kayak 50 nabi. don't be itu. like Wees niet those zoals die 50 50 prophets. profeten, hè. Kristen tapi nggak ngalami apa-apa. Being a Christian, ben je but een you do christen, not wel een experience christen, maar je anything. ervaart Pelayanannya kelihatannya hebat, tapi nggak ngalami You, mujizat. maybe you de look bediening great, ziet er but geweldig uit, you do maar je not ervaart experience geen wonderen. miracle. Saya tunjukkan ayatnya ya. Zal ik maar laten zien de 2 vers. Raja-Raja 2 2 Kings In 2 chapter Koningen 2, 2, ayat 7. verse 7. vers 7. Iya. My Saudara, brother and waktu sister, saya renungkan ini, Toen ik dit hierover ging saya overpeinzen, bilang and I say, Tuhan, Lord, ik zei, Heer, kami mau masuk tahun 2021 dan tinggalkan 2020. we are going we to gaan het enter jaar 2021 and 2021 leaving binnenstappen, we 2020 zullen behind 2020 verlaten. Dengan kondisi yang semacam with such a ini. Met zulke condition. conditie. Tuhan bilang dengan And the Lord jelas, En de said Heer clearly, zei kalau duidelijk, engkau bisa melihat, if you are able to als see gij it, het kunt zien, engkau tidak terpengaruh dengan you will not keadaan. be En dan zal je ook niet influenced by beïnvloed the worden door de situation. situatie. Engkau bisa seberangi Yordan You juga. will be Dan able kunt u to ook Jordaan enter Jordan. oversteken. Artinya, What that Wat means, betekent orang dit? lain bisa alami mujizat, saudara if bisa. other people can Anderen experience kunnen miracle, you will be able to ervaren. experience it Oh. also. Amin. Amen. Amen. Orang lain terima kesaksian hebat-hebat, saudara bisa. If people can Als anderen receive, geweldige have a getuigenissen great kunnen testimony, ervaren, you u can ook. have it too. Hallelujah. Hallelujah. Jadi mulai hari So ini, starting Dus from vanaf today, vandaag, lihatlah janji look Tuhan. at the zie promise of naar de God. belofte van God. Hidup tanpa A batas. life without Onbegrensd borders leven. Bagi kehidupan for our kita. lives. Voor onze levens. Saya janji ayat 7 tadi baca dulu. So Zullen we let's eerst us vers read 7 chapter, lezen? verse Dia 7. bilang, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. And 50 men 50 of van the de sons profeten of the waren ook prophets went. gegaan. Tetapi, nah ini ada tetapi. Maar Mereka berdiri memandang dari jarak jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. And Maar stood to bleven view op verre afstand afar staan off, toen and zij the beiden aan de two Jordaan stood stilstonden. by Jordan. Ini yang saya mau And bilang this is sama what I want to saudara. tell Wat ik you. graag aan u wil Ada vertellen. banyak orang Kristen namanya Kristen tetapi. There are many Er zijn Christian, vele but they are the christenen Christian en we with noemen a of ze zijn but. geheten Christian but. zogenaamd maar christenen. Ya, maar But Kristen Christian. ya.
Haleluya. christenen maken. Tetapi So it's always saya mau but. sungguh-sungguh, tetapi Dus christenen die zeggen van, ja, ik wil wel oprecht zijn, I maar saya mau I want to melayani, serve, tetapi but. ik wil graag dienen, maar Nah, orang-orang itu tidak berani jalan bersama-sama dengan And these Tuhan. en people, zulke mensen durven they niet not om walk samen together met with God the te Lord. wandelen. Elisa jalan terus. And Elisa Elisa bleef walked maar doorgaan. continuously because he Omdat hij desired, verlangde, Karena dia because he percaya. believes, omdat hij geloofde. Rindu. long for it, Percaya. and believe, Geloof. and see it, Dan zal je zien. Alami and mujizat. experience the En zal je miracle. ook wonderen. Amen. Amen. Saudara, ini penting. My brother, Kijk, this is dit is important. belangrijk. Dapatkan pewahyuan And ini, this is saudaraku. the revelation. Untuk kita bisa juga menjangkau ribuan bahkan jutaan jiwa bagi We'll be Tuhan. able to Zodat wij reach ook echt thousands duizenden, or zelfs millions miljoenen souls zielen for the kunnen Lord. bereiken voor God. Amen. Amen. Tadi saya sudah singgung. I've already Ik heb al summarized. Iya, Abraham harus melihat. Abraham needs to Abraham see it. moest het zien. Kita juga harus bisa And we melihat. should Wij also moeten see het it. ook kunnen zien. Nah, And caranya the way Hoe to doen do we it dat? bagian selanjutnya is ini. the Volgende following. deel. Iya, tinggalkan kemahmu. Leave your Laat tent. je Ja. tent achter. Mari kita lihat langsung. Let us Laten look wij together samen gaan kijken. Kejadian in 15. In Genesis Genesis 15, Kejadian 15. 15. Genesis ya, 15, ayat 1 sampai 6. verse 1 to vers 1 6. tot en met 6. Yes. Kejadian 15 ayat 1 sampai Genesis 6. chapter Genesis 15 15, verse vers 1 to 1 tot 6. Wow, bagus. Haleluya. Hallelujah. Halleluja. Ini yang This is penting. Het is important. belangrijk. Yes. Kejadian 1 Kejadian 15. Genesis 15. Genesis Ja. 15 Oke. Dikatakan It di is sini. written, staat, Kemudian datanglah firman Tuhan pada Abram. hierna after kwam het these woord things, des the Heeren word tot of the Abraham. Lord Dalam came satu unto penglihatan. Abram In een in gezicht. a vision, Jangan takut Abram. saying, Vrees Fear niet, not, Abram. Abram. Bagus ini. I am mooi. thy shield. Katakan lagi. Jangan Nogmaals, takut. He said, Fear not. vrees niet. Haleluya. Jangan Do takut not be afraid, Abram. Vrees Abram. niet, Ya, Abraham. haleluya. Akulah perisaimu. I am thy Ik ben shield. uw schild. Tuhan perisai kita The Lord juga. is our De shield. Heere is onze schild. Terus Tuhan bilang And gini, the Lord En said, dan zei de Heer verder, upamu akan sangat besar. and thy Uw loon zal exceeding zeer great groot rewards. zijn. Yes. Upamu akan sangat besar itu artinya And gini. Uw great loon zal rewards zeer groot mean zijn, betekent Engkau akan terima berkat yang tidak terbayangkan. you will receive u zult blessings that zegeningen you cannot ontvangen die je imagine. niet had kunnen bedenken. Kau alami sesuatu yang You will dahsyat. experience Dat u something iets great. geweldig zal ervaren. Wow, mestinya Abraham bilang, yes, haleluya. Maybe Eigenlijk Abraham zou said Abraham yes, wel kunnen hallelujah. zeggen, yes, halleluja. Tapi jawabnya, But his answer, ayat 2. Vers 2 look zei at verse Abraham, 2. Kejadian 15 ayat 2. Genesis Genesis 15, 15 vers menjawab, 2 en And Abraham Abraham zeide, said, Ya Tuhan Allah, Lord Heere, God, Heere, apakah yang engkau berikan padaku? what will wat thou zult gij give mij me? geven? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Seeing I go Daar ik childless, kinderloos heen ga, Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. and the en de stewards of bezitter my van house mijn is huis, this dat zal deze Eliezer of the Damasceser Damascus. Eliezer zijn. Lagi kata Abraham, And Abraham Abraham said, zei, engkau tidak memberikan padaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Behold, to Zie, me mij thou hebt gij hast geen given natroost no seed, gegeven, and en lo, nu moet een one born in onderholige my household mijn is my erfgenaam heir. zijn. Tapi datanglah firman Tuhan padanya demikian. And behold, the zie, word of het the woord Lord des Heeren came kwam tot unto hem. Orang him, ini tidak akan menjadi ahli warismu. saying, This Deze shall zal not uw be their erfgenaam heir, Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. but he Maar shall uw come forth lieflijke out zoon, of thy die zal own uw bowels erfgenaam shall be Perhatikan ayat thine 5. heir. Let op vers Lalu 5. And verse Tuhan 5, membawa Abraham keluar serta berfirman. and he brought Toen him leidde hij hem forth naar buiten abroad en and said, zeide, Coba lihat, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Look Zie now toch op towards naar the de heaven hemel en and, tel de sterren and tell the indien gij stars, ze if thou be tellen able kunt. to Maka number them. firmannya padanya, And he said hij unto zeide him, tot hem, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. So shall thy zo be. zal uw nageslacht zijn. Ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. And he En believed hij in the Lord. geloofde in de Heere. Wow, maka Tuhan memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. And he En hij counted it to rekende het him hem for toe righteousness. als gerechtigheid. Yes, supaya Abraham bisa So that Zodat Abraham is able capabel, kon mengalami janji experience Tuhan. the promise of God God. ervaren. Saudara, Tuhan sampai bilang, aku mau berkati kamu yang dahsyat. The Lord Zei de already Heer said, tot zover, I'm ik going ga to je bless you groot greatly. zegenen, geweldig Tapi buat zegenen. apa aku tidak punya But anak? why Waarom am I dan not zeggen we, having ja, a waarvoor? child? Ik heb geen kinderen. Iya, Tuhan berkati kita. The Lord itu. bless De us, Heere zegent ons. Khusus buat orang-orang tua, keluarga-keluarga. especially Vooral for the voor de parents, gezinnen, de families, families, Para suami, para for istri. the de husband and wife. echtgenoten, de echtgenotes. Tuhan mau berkati The Lord engkau. want to De bless Heere you wil u graag zegenen. supaya engkau jadi berkat. so that you Zodat become u a blessing, zegen wordt. dan keturunanmu pun and diberkati. that your En dat uw generation to nakomelingen come will ook also be gezegend blessed. zijn. Tapi ya itu. But Maar
Banyak orang Kristen tapi. But many Christians say, but Saudara, waktu saya baca, brother and sister, when I read this, saudara bisa bayangkan enggak kenapa Abraham berkata demikian? Kunt u zich can you voorstellen imagine waarom why dit zei? Abraham said like Dia this? pasti memikirkan keadaannya. Hij dacht He ook zeker definitely aan thought zijn of his toestand. situation. Istilahnya Tuhan, nggak guyon nih, gua udah tua nih. Met In andere other woorden, words, Heer, Lord, maak geen you're, grapje, hè. you're Ik ben joking, al I'm hartstikke old. oud. Masa kakek-kakek, nenek-nenek umur 90, 80 punya How anak? could how could a 90 years old man and woman have children? Iya, istri sudah mandul. My child is already barren. Pikiran Abraham, Dus Abraham kalau punya gedachte, anak, als we kinderen krijgen, mesti normal toh. That is dat is toch normal. moet op Orang een laki yang normale, muda. If he's a young man, normale atau manier istrinya gebeuren. if the wife is young, Dus toch best een jonge man en nog een nogal jonge vrouw. Itu yang biasa kita lihat that we juga. could En dat see it. soort dingen, die zijn wij ook gewend om te zien. Ini yang sedang dialami oleh banyak And this has orang. been Dit is wat experienced heel by many veel mensen people, nou ervaren, Termasuk orang including Kristen. Christians, inclusief de christenen. Sampai kurang percaya bahwa Allah sanggup that melakukan. they Tot zover couldn't dat zij believe niet that the meer Lord kunnen is geloven able dat to God do it. is bij machten om het te doen. Saya ingat satu pengalaman saya juga. I remember Ik weet nog one of the een, experience I ervaring had, van mij. Waktu saya alami sendiri. and I heb experienced dit this zelf myself, Waktu kita baru mulai melangkah untuk membentuk jemaat where Toen we wij just net about begonnen to waren om start to deze shape gemeente te this stichten. church di tahun 95. in the In het year jaar of 95. Tahu saya banyak tantangan. We have many Weet u, er waren zoveel resistance. uitdagingen. Bayanginnya kayak apa kalau setiap minggu kebaktian? Imagine if you have a Al die service gedachten every van, week, ja, hoe zou het zijn als wij dan elke zondag eredienst hebben? Musiknya, the penyanyinya, Hoe dan met musicians, the worship muzikanten? Wie team, zou het gaan zingen? gedungnya. the En building. hoe dan met het gebouw? Ah, itu kita bayangkan We luar can biasa. imagine allemaal, this. Gedacht. Dan puji And Tuhan, praise the Lord. Prijs de Heer. kita mulai. We begin Wij zijn Kita begonnen. melangkah. and we take the step. We namen stappen. Kita rasa Tuhan buka We jalan. felt that the Lord Wij opened the ervoeren, de way, Heer heeft een deur geopend. Akhirnya kita mulai ibadah di gedung di mana kita istilahnya apa itu? Kontrak beli ya Pak Yusuf ya? and Iya, eventually kontrak we gitu, nah istilahnya. Uiteindelijk konden wij have dus the de first eerste eredienst service houden at bij het bepaalde gebouw. building. Ja. Gedeeltelijk misschien afkopen of Ya. huren. Jadi habis kita mulai kebaktian. and after the In ieder geval, service, ya, we waren dus bezig al met de eerste paar wah, kita erediensten. bersyukur. we give thanks. En we waren zo dankbaar. Itu kita mulai di gedung namanya apa itu? Immanuel Kerk ya. Immanuel ya. and En we waren begonnen begin dus at bij, the Emmanuel Emmanuel Kerk. Church, Di Toen de atas tijd, Immanuel Kerk. boven up- Dekat gedeelte. rumah saya. upper, Ya. Het was toen dicht that bij was mij, close by Puji waar me, ik woonde. Terus kita Prijs dapat de Heer. tempat. En we kregen and we have a Kita mulai place, bangun pelan-pelan. and we start en we slowly. begonnen beetje bij beetje op te bouwen. Bulan November kita mulai. And we started in November waren wij 95. begonnen in een In 95 95. eredienst. Dan kita masuk, kita mulai coba gedung yang and baru we En tried daarna probeerden at the wij new een building. andere gebouw. di Buiten Watersloot. in bij in Buitenwatersloot in Belton, Bangun semuanya. En hebben we echt alles zelf Kita gebouwd. baru mulai we were ibadah just En we starting waren with the daarna service beginnen met de di eerste tempat at that eredienst. place. bulan April. In de maand In April. Iya. Jadi saudaraku, And En setelah itu after that, daarna, baru beberapa minggu di sana. after a waren few pas weeks een paar there, weken bezig, een Gedung paar itu, zondagen gedung bezig. itu dibakar oleh seseorang. and the building Iemand was had, burnt off by Had het someone, gebouw dus Ja. ja, gestoken, dat het met vuur was. Iya, jadi kaget kayak gitu. And that juga. was shocking. Iya, saudara Het was, Gerald tadi. het was best schrikwekkend natuurlijk. Kaget juga. Yeah. Het was echt schrikwekkend. Kebakaran. it's a Het was, fire. het hele gebouw was in brand. Pak Yosef telepon And saya. Brother Joseph called Pastor me. Jozef die belde me op. Pagi-pagi setengah 2 pagi. I think it's Half 2:30 2 in the s'nachts. midnight. Pastor Saya Victor, sudah dihubungi dari wali kota. Ja, de burgemeester, De burgemeester, heeft contact met mij de- Gedung kita opgenomen. dibakar. I'm Ons being gebouw informed is that nu our in the vuur church en is vlam. Saya burned, tahu tuh, ini gak ik dacht, gampang. and I said, "Oh, this is not Dit is easy. moeilijk. Semuanya hancur Everything habis. is Alles was destroyed. kapot. Saya nggak tahu helemaal harus op. bikin apa saja. Bikin apa I don't know lagi. what to En ik do had geen idee anymore." wat wij verder moesten doen. Oh, saya bilang Tuhan, And I say, Ik zei, "Lord, Heer, ini nggak gampang. this is Tuhan. not dit is easy." niet makkelijk. Saya bayangkan, oh I Tuhan. Ik imagine, moest Lord, voorstellen, Pas hari Heer, Minggu the selanjutnya Sunday zondag after, daarna kita ibadah di tengah reruntuhan. hadden we that wel we een have the eerste service dienst, in eredienst the gehouden te ruins midden of van the de ruïne. ashes. Ya, saya terharu, saya bilang Tuhan. And I said, En ik "Lord, was zo ontroerd. Ik zei, Bisa Heer, bayangkan. ik kan I me niet cannot meer Katanya kok voorstellen. ingin membangun gereja ini. Want u heeft Because toch you have gezegd said dat u dit
deze gemeente wil stichten. En wat is het nou het resultaat? You look at the result, it is burnt. Het is op. Katanya kita akan punya jemaat ratusan. And you said that we will have more than 100 congregation En soms ook duizenden. and thousands. Bagaimana tempat ibadah nanti? How could we Tuhan? have our Hoe moeten service we nu verder zonder without gebouw? building? Walaupun yang sebesar ini aja udah kebakar. And when we just started We waren net begonnen met een us with a small maat en nu is het al group gebrand. and it's already Pikiran saya burned. terbatas sekali. En mijn And my gedachte thought was zo is beperkt. It's so Saya limited. pikir bagaimana gereja bisa How bertumbuh. could the En ik church dacht van, grow? hoe kan het zo ver zijn dat de kerk groeit? Tiba-tiba Tuhan And berkata, suddenly the Opeens Lord zei de said, Heer van, kamu pakai gedung Hofker you can gebruik use nou the building het of gebouw Hofkerk Hofkerk. dan puji and praise the Tuhan. En Lord. prijs de Heer. Sampai hari ini kami ada di Until sini. today Tot op we are de dag van here. vandaag Luar zijn wij nog biasa, Allah hier. kita dahsyat. It is ya. wonderful, Onze our God is God is geweldig. extraordinary. Dan saya juga And I pikir, also En think, ik dacht ook, bagaimana Tuhan bisa how bertumbuh? could hoe we kunnen we grow? groeien? Iya. Saya belajar, saya pikir I Ik learned had and I gedacht, think ik had geleerd, gereja bertumbuh harus lewati proses. through een kerk the die church groeit that en grow die through moet a door een bepaalde process, proces Mesti heen. lewat tahap A, B, C, D dan seterusnya. through Dat is A, toch een B, volgorde. Je C, begint D, bij and A so en dan bij forth. B, bij C, etc. Saya dalam pikiran In my saya, thoughts, En in mijn Ja. gedachten, saya punya terlalu banyak aturan I main have too ik many had wel rules of veel game ya, spelregels yang membatasi Allah bekerja. that limits die God toch to work. belemmeren voor God om te kunnen werken. Bahkan ada hal yang menggoncang diri And saya. that En er was something iets really die mij shocked heel me up erg schudde Waktu Tuhan when the Lord berkata, said, op het moment dat de Heer zei, bagaimana kalau visi gerejamu dirubah? how about zullen we changing dan the de visie vision of van your jouw gemeente church? veranderen? Yaitu selamatkan jiwa berapapun That is harganya. save the soul Naar no de matter the zielen redden, cost. ongeacht de kosten. Saya bilang Tuhan, I said, Ik Lord, zei, Heer, Anda bisa ribuan orang yang harus dijangkau. dat kan that toch niet I cannot duizenden reach mensen moeten 1,000 we people? bereiken? Ya. Saya bilang dalam I hati. said in my saya heart, juga di sini. Ya. Bagaimana kalau visi kita dirubah menjadi selamatkan jiwa berapapun harganya? Hoe how kunnen could we we die change visie nou our nemen? vision De to zielen save redden the tegen soul no elke matter the prijs. cost? Belum saya And jawab. I answered, Ik had nog niet eens antwoord kunnen Seperti geven. Roh Kudus like bicara. Alsof the de Holy Heilige Spirit Geest in spoke mij to me. Kenapa sprak. harus dari kecil untuk bertumbuh jadi How besar? could you? Waarom moet het altijd van heel klein Grow from beginnen small om to iets big? groots te worden? Roh Kudus And the bertanya, Lord, Holy de Spirit Heilige Geest asked, vroeg apakah anda bisa langsung jadi can raksasa? you suddenly niet become gelijk a reus huge worden? Waktu man? saya diam, And Toen I ik stil was, saya ingat kisah Rasul 2. dacht ik aan be still, and I think of Handelingen 2, Gereja second, mula-mula. dat de eerste the gemeente early church, Tiba-tiba, and op suddenly, dalam satu in one hari, day, binnen een dag 3.000 jiwa bertobat. 3,000 people zielen repent kwamen for the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Apakah itu Is that mustahil? Is het nou impossible? onmogelijk? Tidak. No. Nee. Bagi Allah tidak ada yang For God, mustahil. nothing is God is impossible. niets onmogelijk. Haleluya. Yang penting kita bisa melihat. What is Wat important belangrijk is we dat can wij see. wel kunnen Amen. zien. Amen. Dan waktu saya berdoa seperti And when I itu, pray En toen like ik that, zo Tuhan bad, ingatkan saya the Lord kembali. reminded dacht de me Heer again, weer aan mij. Pergi kamu ke Bogota. go to Ga Bogota. heen naar Ja. Bogota. Belajar dari hambaku di Learn sana. from Ga leren my vanuit servant mijn there. dienaar Dan daar. betul saya ke And I sana. went. En waarlijk, ik ben daar naartoe Istilahnya, gegaan. Met andere in other woorden, words, Saya tinggalkan tenda And saya. I left my verliet burden mijn behind, tent my achter. tent. I left my tent. zeg tegen Bilang degene naast suami, je, Say istri, to your anakmu, husband, naar je wife, man, your naar je children, dochter, je kinderen, come, let's ga come uit out je from our tent. tent. 2021. 2021. 2021. Kita sudah di luar tenda. We are outside of our Uit tent. de tent. Kita mau lihat We want to see the We stars. willen de sterren zien. Kita mau alami. We want to We experience willen ervaren the promises of God. beloftes van God. Hallelujah. Halleluja. Kalau Tuhan mau memberkati keuanganmu If the juga. Lord want to En bless want you de Heer wil graag financially, ook uw financiën Jangan zegenen. bilang don't say begini, this. Zeg dan niet van, Corona Tuhan. Corona, Lord, no. Heer, het is corona. Jangan Doe bilang dat Don't niet. say begini. that. Zeg dan Ya, niet van, diam. 1 juta, 2 juta, 3 juta, nanjak gitu. 1 ya. million, 2 million, 3 1000, million. 2000, 3000. Dat het gewoon lineair Kita nggak omhoog percaya. gaat. We Dat wij niet do geloven not bahwa dalam believe seketika in a moment dat het kan opeens. bisa berubah. things can saudara. change. Alles veranderd kan zijn. Hallelujah. Halleluja. Saya lihat semua mereka-mereka yang bekerja di internet. If you look at Zie people je who dan naar work on degenen the bijvoorbeeld die bij internet, internetbedrijven Dalam waktu werken. sekejap orang biasa jadi orang kaya. yeah, a normal En person sommigen van hen become a rich person in zeer a korte tijd worden very ze short opeens time. heel rijk Iya. geworden. Jangan berpikir Don't think Denk dan niet van bahwa kalau Tuhan memberkati usaha that kita, if the Lord als- bless our saudara, dat als business, God onze business zegent, maka pertumbuhan bisnis saudara mesti dari kecil, sedikit besar, lebih besar dan semakin besar. that your dan business gaat je will grow zachte from groeit very van smally klein to naar a middel, medium naar and then groot, to naar big. extra Tidak. groot. No, Saudara akan dibikin booming luar biasa.
Hij zal He echt will make maken it dat u ook in a booming moment. krijgt. Tapi yang paling penting, Maar wat What is belangrijk is, important first? één, saudara harus bisa You need to melihat. be able u to kunt see it. het kunnen Bisa zien. You percaya. need to believe in it. U moet Yang kunnen kedua, geloven. secondly, Ten tweede, Keluar dari tenda. Come out from your ga tent. uit uw tent. Karena kita sudah Because we belajar have Want wij learned di hebben minggu geleerd pertama in the bij de first eerste week kita week diberi janji sama Tuhan. that dat wij beloften van God we received the gekregen. Minggu promises kedua, of minggu God. ketiga bulan Desember ini. And the tweede second week, week de of derde week and the van third deze week maand of december. Tuhan December, beritahu pada kita, Heeft the de Lord Heer have aan ons already laten let us weten, know jangan mau kena belenggu-belenggu iblis itu. Je moet niet willen dat de Ja. ketenen van de duivel over je zijn. Natal Christmas Kerst, itu membuka wawasan that has kita opened up dat our opent onze vision inzicht untuk mempercayai to Tuhan. believe in om the God Lord. te vertrouwen. And now Sekarang Nu kita say, berkata, zeggen wij van, aku mau terjadi itu I terjadi. want ik that ben graag to dat happen. dat gaat gebeuren. Haleluya. Karena setelah Abraham keluar dari Because kemahnya, Want when nadat when Abraham uit zijn come tent out from ging, his tent, Tuhan bilang coba lihat di langit. and zei the de Lord Heer said, "Look van, at the sky. kijk naar de sterren Dapatkah in de kau hemel. menghitungnya? Kan je Can die you sterren nou count the tellen? stars in Engkau the akan sky?" dibukakan oleh Tuhan. His eyes Dan were opened was by het the Lord. geopenbaard voor hem. Hidupmu tidak akan terbatas. Your lagi. life is Dat not je going to leven be niet meer limited beperkt anymore. zal zijn. Haleluya. Hallelujah. Halleluja. Mari kita Let us berdoa. pray Laten wij Biar bidden. rohnya menghidupkan ini that semua. His Laat zijn Spirit geest dit tot and levend Mari kita brengen. berdoa. and life this Oh, dalam nama Tuhan in the name of Yesus. In Jesus. Jezus' naam. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih My brother Tuhan. and Geliefde sisters, broers en zusters in beloved de by the Lord, Bahkan engkau Zelfs Just yang like you, belum menerima Tuhan Yesus dalam who have hidupmu. not degene die de Heer received Jezus nog Jesus in nooit your heeft life, aangenomen in uw Datanglah leven. kepada come to Dia. Him. Kom tot hem. Karena Yesus Because berkata, Jesus Want said, Jezus zei, mari kepadaku. "Come to me, kom tot mij. Hei kamu yang berbeban berat. Gij those die who are zwaar heavy lasten Aku laden, akan beri kelegaan. and I'll give you Ik zal je rest. rust Hei kamu geven. yang sudah terpuruk. And those who Gij are die al broken, moeilijk Hei hebben. kamu yang sudah terbatas. and those who are Gij die ten limited, onderaan gaat Hei en kamu yang beperkt sudah zijn. stres. and those who are Gij die al stressed gestrest Karena zijn. kondisi yang because of ada. the Yesus conditions. berkata, Jesus said, Jezus zei, mari "Come to kepadaku. me. kom tot mij. Hai semua orang Kristen. Come, all Wij Christian. alle christenen. Jangan lihat sekelilingmu Don't look at terus. your Kijk niet naar je surrounding. omgeving. Jangan terus lihat kelemahan kekuranganmu. Don't look at your Blijf weakness niet and your kijken naar je shortcoming. Lihatlah Yesus. Look at Jesus. zwakheden. Kijk Dia naar berkuasa. He is powerful. Hij is almachtig. Lihatlah dia. Look at Him. Naar hem. Kalau engkau When you melihat, see, Als u hem ziet, engkau mendapatkannya. you will als u receive hem it. ziet, zult u Katakan opkrijgen. Tuhan Yesus. Say, Lord Zeg, Jesus. Heere Jezus. Katakan sama-sama. Say Tuhan together, Lord Yesus. Jesus. Zeggen, Heere Jezus. Jadilah Tuhan Be saya. my Wees Lord. mijn God. Jadilah juru selamat Be my saya. Wees Savior. mijn heiland. Katakan Mijn Tuhan redder. Say, Lord Yesus. Jesus, Heere Jezus. Aku percaya I believe in firman-Mu. your Ik geloof word. in uw woord. Aku mau seperti I want to Elisa be like Ik wil graag Elisha, zoals Elisa yang tetap zijn. setia berjalan who are terus. faithful Die and steeds keep trouw walking. was om te blijven wandelen. Hai semua orang Come, all Kristen. Christian. Alle christenen. Katakan aku mau buang kata tetapi dan tetapi. Say, I want Zeg erbij to van, leave the Heer, word ik wil but. weggooien het woord maar. Aku mau jadi berkat tetapi kalau aku sudah punya kata itu buang saudara. That I want to Ik be wil a graag blessing, zegen but worden, if maar I already have that, wanneer let's ik al throw veel away the heb, word nee, but. gooi die Apa yang woord. kau mau kata Elia? Elia Elia said, vroeg van wat What wil would you? gij? Yang aku bisa buat I padamu. could do it Wat for kan you. ik doen voor jou? Itu yang Allah katakan buat And engkau this hari is ini. what the Dat is Lord wat say God to ook you tot jou today. zegt. 2021 2021. masukilah dengan harapan baru. Enter Kom with binnen hope. met nieuwe hoop. Tuhan The ada. Lord is De there. Heer is hier. Mujizat dapat Miracle terjadi. can happen. Wonderen kunnen gebeuren. Terima kasih Thank you, Tuhan. Lord. Dank u wel, Heer. Terima kasih Thank Tuhan you, Lord Yesus. Dank u wel, Heer Jesus. Jezus. Bawa kami, Bring Tuhan. us. Neem ons mee. Ya, haleluya. Bahkan aku berdoa And I Ik pray bid ook, Heer. untuk semua pengusaha, for all the Voor businessmen alle zakenmensen. orang-orang yang bekerja, and for orang those who yang are karir, working, Werken, mensen die who have a carrière career, hebben. and those who Mensen die study, studeren. biar mereka semangat, give them the Dat ze enthusiastic enthousiast tidak blijven. kecil hati, Dat so ze that they niet are not ontmoedigd disappointed, biar raken. keluar dari tenda that they mereka. can come out from the Dat zij uit hun tent, tenten mogen Bahkan gaan. mereka-mereka and there En zelfs degenen yang ditunjuk nantinya jadi ketua-ketua who care, will be reviewed as the care leaders, urapi mereka, anoint them yakinkan mereka, En maak hen and zeker Tuhan strengthen bisa them, lakukan sesuatu. dat de Heer iets that the kan Lord doen. can do Terima something. kasih Bapak. Dank u Thank wel, you, Lord. Vader. Teguhkan kami semua hari And ini strengthen Ons allen us today vandaag. kuasa with firman. the Met de power of kracht your van word. uw woord. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amin. Amen. And amen. Beri tepuk tangan bagi Applause for Allah. the Applaus Lord. voor uw God. Katakan Say haleluya. hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Luar biasa. It's wonderful. Geweldig. Itu And sebabnya therefore, En daarom di akhir tahun On ini the Aan het eind end van of the dit jaar year, kita akan memberikan juga gaan wij we are ook going to geven give persembahan tanda kita percaya. our onze offering offerande, het
teken van ons as a geloof. sign Di of our 1 faith. Raja 19, Zoals in 1 Just like in Koningen First 19. King, Elias telah memperbaiki mesbahnya. Nadat Elia has de been altaar prepare heeft his gebouwd, altar. Maka dia hersteld, taruh korban And he persembahan. dan bring plaatste forth hij the het offering. offer. Setelah kita memperbaiki mesbah rohani So, kita, Nadat wij onze geestelijke altaar herstellen, tanda kita percaya, as a als sign teken of van our onze belief, geloof, kita akan memberikan persembahan we're going to kita give dan willen wij our ook offering offer geven bagi for the Tuhan. Lord. voor God. Yang terbaik bagi dia. The Het best for beste him. is voor hem. Sampai kata Meleaki 1. And it's also Tot in in Maleakhi Malachi Kalau 1. wali kotamu datang ke rumahmu, Als de burgemeester bij u langskomt, apakah kau akan memberikan makanan sisa? Are you going to zult u give alleen them maar een the restanten van leftover? eten geven aan hem. Kayak waktu baca Maleaki 1 So if itu, you, Wanneer when I read Malachi Malachi contohnya tentang 1, persembahan. Het blijkt dat het spreekt over it talks offer. about Kalau offering. Tuhan ada bersamamu, Als u weet dat God If you met know u that the Lord yang is with bisa you, membalas, degene die kan and geven, if you yang can lebih dari give, wali kotamu, teruggeven, hij is veel meer dan uw burgemeester. mari kita berikan yang let us terbaik. give our Laten wij dat best. het beste Dan geven. biar dia membuka tingkap-tingkap And langit. let him Laat hij open dan the, de sluizen der the hemelen openen stays of Curahkan heaven. berkatnya bagi saudara. om zijn And his zegenen blessing uit te will storten pour voor out to u en you and ik. me. Ya, nanti di layar saudara ada QR yang saudara bisa And scan. later on Op the het screen scherm you ziet see u a de QR code. Ya. Dat You can scan it. Dan saudara bisa lihat nomor bank yang ada, rekening yang And you ada. can ada also rekening. look, bankrekening see the nummer kunt u bank ook Bisa account. langsung memberikan persembahan. Kunt u You can ook also overmaken. Dan kita akan memberikannya transfer. dengan sukacita. We gaan dat We're going geven to met give with blijdschap. joy. Kita akan minta Bapak Denny saya akan berdoa untuk persembahan. Brother En Dennis broeder is going to Dennis pray Yahya for the gaat offering. Laten we ons hoofden buigen. Mari kita Let us menundukkan close kepala. bow our head. Vader, dank u wel voor je kostbaar woord. Father, Bapak, thank you terima for kasih buat your firman-Mu word. yang sangat berharga. Deze laatste zondag van het This is the jaar. last Di Sunday of hari the Minggu year, terakhir ini Tuhan, Jaar van de pandemie. a year of tahun pandemic. pandemi. Maar samen met u zijn we meer dan overwinnaars. Together with you, Bersama we are Tuhan, more kami than lebih dari victory. pemenang. Deze pandemie gaan we samen met u ook overwinnen. Dan bersama together Engkau, with you, melalui pandemi ini kami pun dapat We menang. can Vader, willen u have the danken Heer, voor victory. uw offer aan het kruis. Yes. Bapak, kami ingin Father, we bersyukur want to buat give thanks for the persembahan-Mu di offering kayu salib. on the Gestorven bent voor onze cross, zonden. Bahwa Engkau sudah mati bagi dosa-dosa that you have kami. died for Dat we our redding van u sins, hebben ontvangen. Sehingga kami boleh menerima keselamatan that dari we can Engkau. receive Vader, the we willen salvation onze from offer you. nu ook aan u teruggeven. En Bapak, kami ingin And Lord, mengembalikan we want to persembahan kami return kepadamu. our Laten we offering het to you. beste geven. Haleluya. Kami ingin memberikan We yang want to give terbaik our Met best liefde, dengan with kasih, love, met uw hart. dengan with our hati, hearts, En niet met uw gedachtes. bukan dengan not with pikiran. our mind. Vader, want zoals geschreven staat in uw woord. Dan seperti yang And tertulis just Tuhan dalam, as it is dalam written in your firman-Mu, word, Op het moment dat wij geven. Op het moment dat wij geven. pada saat the kami moment we memberi, give, Zal de hemelse vensters opengaan. maka tingkap-tingkap langit akan the stays of terbuka. heaven Uw will open, zegeningen zullen nederdalen. Maka berkat-berkat and that your blessings will Zegen pour ieder out. die geeft. berkati setiap yang Bless memberi. everyone who Ieder die give, niet in staat is om nog te geven. Dan mungkin mereka yang belum and sanggup those untuk who are not memberi able to Tuhan. give. Dank u wel, Vader. Thank Terima you, kasih Lord. Bapa. Alle glorie en eer is alleen voor u. All Segala kemuliaan glories dan hormat hanya bagimu. unto you. Halleluja. Haleluya. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. U mag geven.
Als hij mij helpt voor moeilijke vragen. Jezus voor mij is mijn redder. Mijn redder. Jezus is jouw redder. Amen. Wie zegt amen? Mijn helper en mijn verlosser. Zorgen voor niemand is pijn. Jezus is mijn Heer. Hij heeft mij genezen. Onze God en onze helper en onze redder. Mijn papa. Alles. Mijn beste vriend. Is hij ook jouw helper? Ja. Ja? Mijn redder en beschermer. Dank u wel, Heer. Wilt u eigenlijk... Ik zeg dank u wel, want u moet de pastoors gezond maken. Wilt u ook uit de mond spreken van de Precious Kids? Amen. Dat u spreekt. Amen. Wilt u zorgen dat onze vrienden, dat ze u ook mogen leren kennen, Heer. Dank voor de leren. En ik sla aan mijn. Heer Jezus, kunt u voor de daklozen zorgen die hier in huis hebben? Kunt u hun zegenen dat zij hier in huis hebben, dat ze eten krijgen? Dat alle Precious Kids meer over u kunnen leren. En dat ze later net als Gigi Joy worden. Dank u wel, Heer Jezus, want u bij de persen zijn met hun gezondheid en alles. En van eten van FMC. In Jezus' naam. Amen. Nogmaals, Waymaker. Waymaker. Miracle worker. Promise keep. In all of my soul, I love you, and I Jesus, praise the Lord. Praise Kita akan mendengarkan pengumuman. We're going to listen to the announcement. Yang pertama Firstly, ada doa berantai 24/7. The prayer change 24/7. Kita sudah lakukan selama beberapa We've minggu. already done this for a few weeks. Tapi kalau sampai ada yang belum mengisi formulir And digitalnya, if you have not yet filled in the digital formula, you can fill it. saudara masih bisa mengisi melalui link yang dikirimkan oleh ketua tim You saudara. can still fill it via the link that have been sent to you by your leader. Ya, seperti ini contohnya. This is the example. Kemudian yang kedua adalah FMC Digital Gathering New Year And Celebration. secondly is about FMC Gathering New Year Celebration, yang juga akan disertai dengan perjamuan kudus which will be served with the Holy Communion. Yang akan diadakan pada hari Minggu 3 Januari pukul 3 sore. That will take place on the 3rd January at 3 o'clock. Ya, dan akan dilakukan melalui YouTube. We're going to do this via YouTube channel. Dan kemudian juga untuk bulan Januari tahun 2021. And also for January 2021,
2021. Digital Gathering Fresh Anointing. Digital Gathering Fresh Anointing. Yang untuk bulan Januari ini diadakan pada minggu kedua. And this for January will be on the second week. Yaitu hari Kamis Thursday, tanggal 14 Januari jam 8 malam. 14 January at 8 o'clock in the evening. Juga melalui Also via YouTube. Sekian dan terima That's kasih. all. Tuhan memberkati. Thank you and God bless. Mari kita berdoa syafaat. Let us pray. Tuhan, kami mengucap syukur. Father, we give thanks Karena Engkau telah memimpin Pastor Victor, Pastor Vivi that you have lead Pastor Victor and Pastor Vivi selama tahun 2020 dengan hikmat yang daripada the Tuhan. whole year of 2020 with your wisdom. Met de wijsheid van God. Terima kasih juga Tuhan untuk Junior Pastor Joy Faraknimela. Thank you, Lord, also for our junior pastor Joy Engkau telah Faraknimela, memimpin dia untuk bisa memimpin JC Generation sesuai dengan kehendak-Mu. that you have led her to lead the Jesse generation according to your Terima will. kasih untuk saudari Jessica Faraknimela. Thank you for our sister Jessica Faraknimela Untuk pelayanan dan studinya. for her ministry and her study. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord, Untuk setiap pastor tim yang for all ada. the pastoral team Para pemimpin yang daripada Tuhan and ini. the leaders Engkau berkati that you mereka. bless them, Dan juga keluarga mereka dibungkus dengan darah-Mu yang and kudus. the family that you will protect them Kami with the blood tahu of tahun Jesus, depan pasti Tuhan tuntun setiap pastor tim juga. and that Tuhan. in the next year you will lead all the people in the pastor team. Terima kasih bagi mereka yang telah berulang tahun di tahun 2020. And thank you for those who have celebrated their birthday in Engkau pasti akan 2020. memimpin dan membuat mereka menjadi berkat bagi banyak orang di tahun 2021. And surely you will make them a blessing for many people in 2021. Dan kami berdoa untuk negara di mana kami tinggal pada saat ini, negara And we also want Belanda. to pray for the country where we live at the moment, that is the Kami Netherlands. tahu Tuhan ada suatu We perubahan. know there will be a change Tapi tidak lepas daripada matamu. that can never Engkau be memandang away from your negara eye. Belanda ini sebagai negara yang pasti Kau kasih dengan luar biasa. Your eyes are on Netherlands and you love this country. Karena itu kami berdoa untuk pemerintahan yang ada And so we Tuhan. want to pray for the Kalau mereka government banyak harus mengambil keputusan. as they take many decisions. Kami percaya Roh-Mu ikut ambil bagian di We dalamnya. believe that your Holy Spirit take part in all this. Dan kami tahu juga And we Tuhan, know, Lord, untuk para dokter dan juru rawat and for all the doctor yang and sekarang nurses berjuang mati-matian untuk para pasien yang who ada. strive their lives for the patients, Engkau beri kekuatan kepada setiap that you give mereka. strength to every one of them Penghiburan di dalam keluarga and give mereka comfort juga. to their family Di dalam in the nama name of Tuhan Yesus Jesus. Kristus. Dan kami And percaya we believe, Tuhan, Lord, ada there will be kesembuhan-kesembuhan healings di dalam in nama the name Tuhan of Yesus Jesus. Kristus. Dan kami berdoa untuk negara di mana kami And we want to berasal. pray for the country where we were born, Engkau berkati setiap that you negara bless ini. all these countries, Kalau kami pernah lahir di If- sana Tuhan, that if we were born there, kami berdoa ada kelahiran-kelahiran we rohani pray for yang the bertambah-tambah spiritual di life negara itu. increase in that country. Di dalam nama In Tuhan the Yesus name of Kristus. the Lord Dan Jesus. kami tidak terlupa untuk membawa bangsa Israel. And never forget about the Israel, your chosen generation. In the name of Pasti Jesus, ada kemajuan there will perubahan di be dalam progress and rohani change mereka. in their spiritual life. Ada There will be pertobatan repentance di in them. dalamnya. Dan kami percaya Kau melindungi negara ini And we juga. believe that you will protect this Dalam country nama in the Tuhan name of Yesus Kristus, Jesus. kami mengucap syukur dan We give berdoa. thanks and we pray. Amin. Amen. Amen. Amin. Amen. Haleluya. Hallelujah. Yes, sebagai gembala sidang, As the senior pastors, saya, Pastor Victor dan Pastor Vivi Faraknimela, we, Pastor Victor and katakan Pastor ya, Vivi, maju we terus, say move forward ya, akhiri tahun 2020, and the year 2020 dengan with hope, Met hope. masuki 2021, enter the year 2021 dengan sukacita yang with luar biasa. joy. Amen. Amen. Ya. Kita juga We also bersyukur give thanks karena 1 Desember yang because lalu on 1st December, in December, Jessica
selesai dengan studinya. Jessica completed her was ook study. klaar met haar studie. Yeah, haleluya. Ya. Geweldig, Ya, jadi gefeliciteerd. bisa disebut sebagai insinyur. So she is now an engineer. Dan selamat buat mereka-mereka juga And also congratulations yang selesai tahun for ini. those who completed this year. Tahun yang membingungkan tapi membuat A year mujizat. that is Amen. unexpected but still bring forth some miracle. Amin. Amin. Mari kita berdiri Let us sama-sama. stand together. Kita semuanya berdiri yang di ruangan juga. Stand Ya. wherever you are. Mari kita bersyukur We kepada want to give Tuhan. thanks to the Lord. Tuhan terima Lord, kasih. thank you. 2020. Ia tetap kami jalani bersama We Engkau. continue to work with you. Ya, selalu ada There is harapan. always hope. Selalu ada pertolongan. There is always help. Karena Engkau Tuhan yang selalu bersama Because you are kami. God who are always with us. Kau dengar doa-doa syafaat kami You tadi, heard of Tuhan. our prayer. Dan itu yang kami mau bersyukur. And so we want to give thanks. Di akhir tahun 2020. At the end of year 2020, tanganmu yang ajaib tetap menyertai that your kami. great hand still with us. Kami masuk tahun 2021 As we enter into year 2021 dengan tema yang luar with a biasa. great team, Bahwa Tuhan menyertai that the Lord kami. is with us, Yang akan mengajar, mengoreksi that you kami. continue to teach us and correct us Tapi yang melatih and kami. train us. Maar ook die ons gaat Karena trainen. Engkaulah gembala Because kami. you are our Want u shepherd. bent onze herder. Itu And sebabnya, therefore, En daarom, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih my Tuhan, beloved brother and broeders en sister, zusters in de lift Heer, up your hands, hef uw handen op. terimalah berkat receive ini. the blessing Ontvang de zegen. Ya, di dalam nama in Tuhan the name of Yesus, In de naam Jesus, van Heer Tuhan yang Jezus. Maha the Kuasa, Almighty God, Allah yang the Immanuel, God of Emmanuel, memberkati Engkau. bless Die you u zegen. Mulai hari starting ini today sampai and selama-lamanya. forevermore. In de eeuwigheid. Semua yang percaya And all who katakan, believe say, Amen. Amen. Tuhan The Lord memberkati. bless you Heer zegent u. Selamat masuki tahun baru. and Kom binnen het and nieuwe enter the jaar. year Tuhan memberkati. De Heer 2021. zegent u. Amin. Amen.